Onuadofo a wote menne sabre yi medenchia sonko ema wo ba bibia wo. Onyankopon asan adi yan ho afofie. Amana hotwe foforo asan aba betumi no mienu. Na de chenso asan ma ye ho kwan bio se nenso emetoa yadesua no so. Na mekai wo se ye wadesua etoso enkono lesson 9. Etifia se mene se rinya enkonimdie esu. Developing a winning attitude. Jese edwuma bia onipa wodi besi wani so ewa asetena mu. Se wo pese wotimi ye na wo ye konkan na ensunsanso opa bi efiri mu ba. Ajese nya esu sonko eno ene betimi aboa ama enkonimdi aba yemfa ne se obo football ana se utumrika na debia obo o cigarette on training definitely se okọ akansia obedi nkuguo emom se ohu se wadwuma na wo ye no esese o hye wo ho so efiri ne ema bi ho a ene nkunimdie sonko ene bebreo sa pepepe ene onyankopon asem a me no mienu ya fa to yen ho so se ye beka no esese eno so yen so develop esu bi ewe yemu na etimi aboa ama ye asem kan no esusunso pebi etimi afimu aba enti enka ebosem no ye fa afiri petro muma no de edikan eti ayedunu etimi ensa enyimu dunu. 1 Peter chapter 3 verse number 15. I say na mumu Awurade Kristo kronkron makoma mu na monsiesie mo ho daa se mo be kyerɛ obiara obisa mo anidaso a ɛwɔ mu no ase. Amen. Orofo ahobrɛse mu mesese obeka me ho na yabɔ mpae bra yɛbɛkɔ yadesua no. Yɛde wase enyamene abankɛse tumi nyina wura oni yɛdi ne yie ama na wotwe akwa pro asen beto yɛn. Asen nyankonya fofora yɛbɛsua ho de yɛde ya kuma ya dwen yɛkra ne pedua yi na ɛhyɛ wo nsa sɛ wanka sɛ sane na bɛkyerɛkyerɛ yɛn ma yɛnyɛ wase mu ntiase na de kyɛnso ma yɛ hoden na nsɛm a yɛtie Kristo yɛntimi mfa mmɔbrɛ sɛ fata adwen sakra ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Odofo Yesu Kristo akwan ba ko a na aboa na brene do yina enipa etu edi n'echi eye ne attitude ni su eniye kwan ya ofaso ni nipa kasa obi bie ni hono mu a oba Yesu Kristo nkyɛn a obu n'animtia obi bie ni ho a oba Yesu nkyɛn a opamo no nipa dodo a ono wonhyia eni nyina ewom na oyo Onyankopɔn na onye bɔne da nanso so wamu ne ho sɛ ɔtenese afoforo na wahu enipa no ono wondi ahyia no so sɛ ɔyɛ nkrɔfo a sɛbi ɔyɛ adebɔnyɛfo ohunu wo onipa biara mu sɛ oni no yɛ obi a ɔbɔ no Onyankopɔn suban so emom bɔne ɛna ama bia manipa no akɔte bia ɔwɔ mu no na ɔsan ehu ne ho sɛ saa nkrɔfo no nti
ɛna waba asase yi so ɔba aba bewu agye nipa a esusu sɛ ɔyɛ adebɔnyɛfoɔ nipa a esusu sɛ ɔnsɛ na ɔmfata na anigyesɛm ne sɛ onipa biara enni hɔ a na Yesu Kristo dɔ no ntimi nnuru ne nkyɛn ɛmfa ho ne sɛ deɛ ne nipa no na brabo a ɔwɔ mu ɛteɛ ɛmfa ho ɛne baabi a na wafom akwakoduro na Kristo dɔ no ɛso ɛboro bɔne biara so ɔda obuo ɛdi ɛkyerɛ obiara a ɔne ne hyiaeɛ na ɔde anigye a ɛsɛ ɛma wɔn a wanyɛ obiara kaikai na wanyɛ ne ho sɛ me na meyɛ nyame ɛna me na menyɛ bɔne da ɛna mo a mode mo ho nte ɛna ɛni kwan sɛ me ma obi bɛn me ɛnyɛ saa na wɔyɛyɛ sɛdeɛ tɔda me no mmienu yɛn mpo a bɔne wɔ yɛn ho no yɛn sɛ ntwa yɛn ho afoforo sɛ ɔyɛ adebɔnyɛfoɔ enti yana ɛyɛ yɛn niwu sɛ yɛbɛbɛn wɔn yana ɛyɛ yɛn den sɛ yɛbɛkɔ saa afo yi nkyɛn ɛsan sɛ yɛhu wɔn sɛ ɔnsɛm fata yɛhu yɛn ho sɛ yɛtene sene saa afoɔ no Yesu Kristo anyɛ saa ɛde na wɔtwe yɛba bɛhwɛ sɛ sɛn ɛna nipa wɔ no nhyiaeɛ no osi ɛda ɔdɔ ɛne mɔborɔhunu ɛdi ɛkyerɛ wɔn na yɛn nso yɛahwɛ sɛ bra yɛafa to yɛn ho sɛ yɛn nso yɛbɛkɔ wiase akɔkɔbɔ asɛmpa no ho dawuro sɛdeɛ Kristo ɛhyɛ yɛn no sɛn ɛna ɛbɛsi mi sɛ de saa ɛhyehyɛ a Kristo ɛfa so yi ɛdi dwuma ɛnti ahobrɛaseɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛntu mirika na yɛnkɔhwɛ Yohane asɛmpa no ɛti ɛnan ɛnyimu a ɛyɛ 27 ɛkɔpem 30 ɛna afei 39 ɛkɔpem 42 John chapter 4 verses 27 to 30 ɛna afei 39 to 42 ɛdan ɛna ɛkɔɔ so ɛwɔ Yesu Kristo ɛne Samaria neighbor no ɛntɛm ɔsɛ saa berɛ no ara na n'asuafoɔ no ɛbae na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ wɔne ɔbaa no rekasa nanso obi ammusa no sɛ deɛn na wɔhwehwɛ anaasɛ adɛn ɛna wɔne ɔbaa no rekasa yi ɛna ɔbaa no gyaa n'asuhina no hɔ ɔkɔɔ kuro no mu ɛkɔka kyerɛ nipa no sɛ mommra ɛmɛhwɛ onipa bi a waka deɛ mayɛ nyinaa akyerɛ me sɛ ɛnyɛ oyi ɛne Kristo no anaa ɛna ofiri kuro no mu ɛbaa ne nkyɛn na afei sɛ yɛkɔ verse 39 to 42 na yɛntie deɛ ɛhɔ nso ɛka ɔsɛ ɛna Samariafoɔ a wɔwɔ kuro no mu pii gye ne dii ɛsan ɔbaa no adanse a odii sɛ waka deɛ mayɛ nyinaa akyerɛ me no nti enti Samariafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn no ɔsrɛ ne sɛ ɔntena wɔn nkyɛn na wɔtena hɔ ɛnaanu na nipa pii a ɛsene kane deɛ no agyee no dii n'asɛm nti na afei 42 na ɛtwa toɔ no sɛ na ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ afei ɛnyɛ w'asɛm nti ɛna yɛagye yɛdie na yɛn ara yɛate na yɛhunu sɛ oyi ɛne wiase agye nkwa no ampa amen ɔlɔfo abakɔsɛm kakra a ɛwɔ saa kenkan sɛ mehuni Samaria ɛyɛ ɔman a na ɔne ɛyɛ Judafoɔ ani nhyia ɛsiane sɛ na wɔyɛ nkurɔfoɔ a na abosonsom ɛne abrabɔ a ɛnsɛm fata nyinaa ɛkɔ so wɔ saa ɔman no mu even though na ɛhɔ yɛ Israel Northern Kingdom a na ɔmo ehu ɔmo ho sɛ ɔmo ɛyɛ Abraham asefoɔ
nanso na Jewfoɔ no ehu wɔn saa nti na obu wɔn nkurɔfoɔ a wɔn ho nte nti there is no way na Jewni ɛbɛma kwan ama Samariani abɛn no nti ɔbaa yi a ɔfa n'ahina ɛkɔ subura ho akɔsɛ nsuo aba fie ɔkɔduru hɔ a ɔbarima bi na te hɔ yi na ɔhwɛ na fadeɛ ne sɛdeɛ ne yɔbea te a ɔhu sɛ ɔyɛ Jewni nti na ɔbaa no expect sɛ ɔbɛbusa no ɔno Samariani nsuo na ɛha ɛna mepɛ sɛ esua biribi efiri ɔhwɛ a Yesu ama na homasoɔ anni n'anim even though na ɔmo Jewfoɔ hu ɔmo ho sɛ ɔmo kron ɔmo tene ɛsene Samariafoɔ nanso Yesu anhu ne ho saa bere a ɔno ɔbaa ne di ahyia nti obie na no ɔto ahomasoɔ a ɛwɔ ne mu ne nyinaa eguiɛ obie na no busa ɔbaa no nsuo na saa nkɔmmɔbɔ kakra na ɛhyɛ aseɛ wɔ hɔ no deɛ ɛkɔwieɛ ɛna yɛkenkan ɛwɔ John chapter 4 verse 39 to 42 ɔbaa no ɛbɛhu sɛ owura na ɔne ne di ahyia no ɔnyɛ ne pɛhunu bi kɛkɛ ɔgye di sɛ ɔno ne Mesaia na yɛahyɛ ɔmo ho bɔ sɛ ɔbɛba na ɔba bɛwu agye wɔn na anigye sɛ bi ne sɛ ɔno nko ara ntumi amfa saa awanwasɛm yi anhyɛ ne ho nti wɔte si kuromu ɛkɔbɔ dawuro ɛkɔfrɛ ɔman mu no nyinaa sɛ mommɛhwɛ ɔbarima bi a mahu no sɛ ɛnyɛ ɔno ne Kristo no anaa afei kuromu no nyinaa gye twi ɛba bɛduu hɔ na afei ɔbɛtie ne nsɛm na ne nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn faeɛ no ɔsrɛ ne sɛ wɔntena wɔn nkyɛn na afei wɔn asɛm ne sɛ deɛ ɛnyɛ ɔbaa no nti ɛna wagye Kristo adi o na mmom ɛbrɛ kakra a watena ne nan ase atie no waba bɛhu sɛ ampa Kristo no ne agyenkwa no hallelujah ɔdɔfo ɛtɔda menu mmienu yɛn ɛna yɛpa wo nkurɔfo ko a yɛpɛ sɛ yɛne wɔn ka nyamesɛm nkurɔfo bi wɔ hɔ nom a yɛn ankasa yɛadwene mu ne yɛakoma mu no yɛtumi conclude sɛ wei deɛ ɛha no ofiri nti mekɔka kora mpo a ɔntie no wei deɛ abrabɔ wei no ɔwɔ nti there's no point sɛ me waste me energy meka kora ɔntie daabi honhom kronkron no esiesie adwene ne akoma nti yɛn deɛ ne sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔgu aba no yɛnkɔ na yɛnkɔka asɛm no maame ɔyɛ Samariani nti na nka Yesu Kristo wɔ ho kwan biara sɛ ɔka sɛ Samariafoɔ deɛ so ɔmode abosonsom nti hu hia sɛ mɛha me ho nanso Yesu Kristo anhu ne saa ɔhu sɛ ɔyɛ onipa a onyame abɔ ne sɛ ne su ɛne ne sɛ so ɔno nso ehia nkwagyeɛ nti ma yɛn nyɛ mu ɛnwe sɛ nipa somasi deɛ mehwɛ sɛ deɛ ne yɔbea ne n'adeɛ ɔsitie a megye di sɛ metumi ne no ayɛ adesua na wei deɛ mehwɛ baabi ofiri bɛyɛ a menyi ne sɛ ɛho bɛhia Yesu wanyɛ saa na ɛni kwan sɛ menu mmienu nso yɛyɛ saa ɔdɔfoɔ yɛnhyɛ ne nso sɛ yɛn nsɛm a yɛka sɛ yɛ ne papa mu anaa ne bɔne mu no ɛwɔ nsunsuansoɔ bebree ɛwɔ afoforɔ so na ne sɛ nti ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie yɛtitiriw nipa a yɛne wɔn di ahyia obi wɔ hɔnom a wonnim ne da ɛnso so wohu na wɔkeka wɔn nsɛm basaa
ebia na nyame ede wo kopie sɛ nipa ne nkyɛn sɛ da esubi edi kyerɛ no na wo ne no nkɔmmɔbɔ no so na emfa ogie sonko bi mmerɛ sɛ nipa no nanso so wanhu wasɛm kanti wahwere wɔ kra Yesu Kristo ɔne onipa baako pɛ nkɔmmɔbɔ ɛna esakra kame sɛ ɔmamu ni nyina nipa dɔm a ɛgye twi ɛbae ɛbetie Yesu Kristo ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ nkɔmmɔbɔ baako a ɔne awuraba no enyaeɛ enti ensua sɛdeɛ yɛne nipa ɛkasa sɛ obi ɛka bibi na sɛ ɛtɔda ya na ebetimi ahye wɔ bufuo nanso so ɛsɛ sɛ yɛsɔ yakoma mu ɛsɛ sɛ yɛhyɛ yɛn ho so na yɛhu nkrɔfo ko a yɛyɛ ɛne adwuma a Kristo de ahyɛ yɛn nsa saa ayɔnkofa a ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Yesu Kristo ne Samaria ni baa yi ntabi ɛnyɛ nsunsuansoɔ kɛseɛ empo ne sorokɔ akyi Philip ekokopie Samaria na ɔka nyamesɛm ɛma ɛdɔm a ɛtudi n'akyi wi akyire na sɛ Petro ɛne Yohane ɛkɔ boa no na otimi ɛyɛ wɔn ho adwuma enti sɛ nka Yesu Kristo ɛntu saa na mo na anka adwenkyea a na ɛwɔ asuafoɔ no tiri mu ɛfa Samariafoɔ ho sɛ Samariafoɔ de wɔn nsɛm fata wɔn tene firi tete ɛna wasom abosom enti nka nyade a ɔbɛnya kwanya kora na watie nyamesɛm yi bi ɛfiri asuafoɔ no hɔ nanso Yesu Kristo eyi saa adwenkyea yɛ no firi hɔ ɔtwa asa bi to hɔ ma wohu sɛ Samariafoɔ nso ehia nkwagye Samariafoɔ nso ɛyɛ Onyankopɔn ma Onyame bɔ wɔn sɛ ne suban ɛne ne nseso bɛyɛ sɛ bere ne dɔn nyinaa ebetie honhom kronkron ne ne sɛ ebedi yakoma akyi ebedi de yakoma ɛne yɛ adwen ɛkyerɛ yɛn yɛ adwen ne yakoma ne de ɛtɔda ɛno ankasa ɛwɔ ne choice ɛwɔ ne pɛ ɛwɔ ne susuye na honhom kronkron no de ɔnhwɛ ne pɛ anim ɔnyenyi mu enti sɛ yɛtie honhom kronkron no ne a bia ebia yɛn yakoma mu yɛayɛ adwen sɛ nkae ni kwan sɛ yɛkɔ no ebia hɔ ɛne nyame asiesie ɔkra bi sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ di ne ho adanseɛ ɛnkyerɛ no nti yɛntie honhom kronkron no ɛnɛ okenkan Bible na ɛyɛ John chapter 4 verse 3 and 4 no na ɔse ɛsɛ na Yesu ɔfa Samaria that means na ɛsɛ sɛ ɔfa hɔ for a purpose na onyame asiesie ɔman no sɛ Yesu ɛne wɔn edi ahyia enti saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛn nso so yɛ kwa yɛbɛ nkrɔfo a yɛne wɔn di ahyia no omudodoɔ na yɛ nkrɔfo a onyame ayɛ nhyehyɛ sonko sɛ nka yɛn take opportunity na intimi ɛna ne mani yɛ ne di nkyerɛ nanso bere ne dɔn nyinaa ebu yɛn ni egu saa ɛneketo yi so na yɛn ankasa de yɛ fi sɛ ɛyɛ wɔ yɛn ni so no ɛno ɛna yɛyɛ Awurade ɛno mmoa yɛn sɛ bɛyɛ bere ne dɔn nyinaa ɔkasa yɛbɛte na yɛtumi adi nanamo akyi sɛde Kristo ɛyɛ yɛ no ɔdɔfoɔ baako biem a ɛho hia paa nie yɛne yɛ na ɛkyerɛ sɛnea yɛbɛsi ɛnyɛ nsusansoɔ ɛwɔ afoforo so sɛ woyɛ obi a wotiri mu ɔden woyɛ obi a wohyɛ nipa so woyɛ obi a wompɛ nipa a saa suban ahodoɔ nyinaa yɛ suban a ɛpama foforɔ efiri nipa nkyɛn a ɛmfa ho ɛne talent a okuta
enti ye won krofo bi mu ho no ma omo wo talent no anaso omo wo gift no nanso so omo ni attitude say nipa no o de ona wo se nyamesem ka no nyame ede hu nimdie yina ama wo mpa o de ka de o beka bia firusro ekosi fem enso ababia esa se nipa na wo kwaka asem na kire no wo na onkasa na ho ebre bia na ho kire no na ohia wo moa no wi wani ebe dan na watimi afa bible se me kwaka nyamesem a kire se nipa ya manasaka enti ye ni ye ade a eho ehia pa eyie enti obro no a wote so nipa ewo ho yina hu se o nipa sumesi de ni mete opedipa chese utwamu a kwanya obefa so abiewa no asere achie nipa no ono ankasa kora nye ni gie sonku bi ewo ni hu agese obi ehia wo mu a quickly obetimi nko a na ukura mu na wo boa se ye da se su ahodo ye dia etwe nipa ebenye na fi eboa esiesie ema ye ne won tema wenkofa no ewie peye enti se ho kohia se o kosa nipa ne nchen na one no ekoka nyamesem a enya woden esanse mo wo saa ayonkofa no ho no dada enti ohwe Yesu Kristo a ebra one nesuafo no kasa no ka kire won se memfrɛ mo nkoa bio efiri se akoa ennim ne ani wura eyo na mefrɛ mo enamfo efiri se eniema mate no meja nkyɛn nyina makama kyerɛ mo enti na o nya gidie sonko ewo asuafo no mu omo ehu se wagye won atom a emfa ho eno wo mmerɛyo ene abrabwa na owom na esese yen soso esua sa eyo se yen hu ne sa na da bia yehu afoforo se we dey wantene ena we dey watisei ena we dey mempese meben no a na da bia wo hu se wo ena wo soro ona wotene ona wo dey mfunso bia ni wo hu a obia entimi emen o enye suban a esese yeda ne di bra ye fre afoforo se omra Kristo enchen yi Yesu Kristo ene emma mienu bi edi ehia ewo akwan ahodo mienu so esono obia ne kwan a onkita hodie fa so ekoye de dikan ehu wo Matthew asempa ne tidunum yimu aduonu baako ekopem aduonu hotwe oba na onye Juni oyamamamu ni na ne ba eyare nanso owugidi wo Kristo mu na osu etiemu frɛ na se David ba humeba yi mobo sanse obre humone erehano Yesu Kristo ayi ne nikra te se de onte ye efeso yafo na do omo no tumu eka so wura dan wani hwe oba yi na ye ne ohiama na oye de kura di achi na ye ntiemu ya ode ema ye kinkan chapter 15 verse 24 wase na obuya se Israel fie nwan a wayira no nko ara nchen ena wo soma me na ti oba no amana bamamu se ebia wo anka wo befu wase verse 25 wase na oba no ba bekoto ne se Ewurade bua me no bua se enye fe se wo fa ma aduane toma nkraman emma enti chese ase na emuaye free Yesu nchen ebayina no enye muaye na ahomeka nanso so oba no na bamuamu na mum otoa so eni Yesu Kristo twetwe nkoma kenkan verse 27 na o se na ewom Ewurade nanso enkraman ma no sudi propro wa efiri wongura no mpuno so egu fam ne bi
ena Yesu bua se ne se oba ogidie so enyema wo sede wo pɛ no amunumu hara ne baba no ho eye ne den enti ohun se Yesu Kristo to ne bo ase twi ho kwachiri kakra nanso oba na ba mu na o pese oba no ne gidie enyini wo no Kristo mu nti wi akiri ode enkuranhye ene abasobɔ sonko ene ma oba no o se oba ogidie eso na ayi amaman mu nia ya ka che ne se ne gidie eso you can imagine any gie sonko a ebe koso e wo na adwen mu na me gidie se saa gidie na Yesu Kristo e bo na baso wo ho no obekoso ekura saa gidie no mu na obeye de esensa afei ba ko eka ho eye oba dwamanfo a ono so na onipa mfa ne nyehwe nanso Kristo ehu ni mobo yakenkan eno afri Marko etidu na yimu ensia kopem enkono Mark chapter 14 verse number 6 to 9 Abraham one ne suafo no ewo edidie ewo Simon kwatani efie na Bible say obayi a na wakai de Kristo ayama no oye na dwen se obeye bibi na ahye Kristo ni munyam like amane hu se de wayama no na ni aso enti yekenkan verse 6 na o se munya no ade na more ha no wayame hu adwuma pa na mo wa hiafo mo nchen da biara mo pɛ no mutumi ye won yie na me de minni mo nchen da o se waye de obetumi wadikan asra me nipadua ama mesie da nokra me se mo se wiase ba biara obeka sempai no de obayi ayeyi nso obeka de aye no enkaye obana aduhama na ne bo den na ohwiegu Kristo ne nase na asuafo yi ni nipa na wahia ho susu se a waste of money adentina o waste ade a esom bosa nanso Kristo encourage oba no na okoso ema ne ho kwan se onye de oye no sanse ade a oye wo ho no ebeye enkaye ama oba no na ba bia obeka sempa no bia obeka de obeya ye nso ewo ho no enti ohwe akenkan semi mienu a oba a odi kan a Yesu Kristo kasa nanim nanso ewi akire obo na baso we nso an kasa nanim nanso ewi akire obo na baso enti sim se omo mienu nyina no omo abasem no ekowie ba bia na ehyem kran enti ye kade ba bewie ni se Yesu Kristo na num kasa kasa ma akomatoya mu na ehyem kran afei wose ye dano kre no adi ewo odomu no kwasem ne se nyamesem ka ehyase efiri namfo yemu enti ohwe yenkwata yi adesua yi na edi eda so ne se ye namfo ama Kristo se when timi no obi anya adamfo a ebede no akofere ne se ombeti enyame asem ebede no akwane nchen se okoka nyame asem akire no enti ehyase efiri ayonkofa mu nanso ayonkofa no nko a enya enough se o ne nipa na ya adamfo na moye namfo na eno ano no dabi ebetimi no wa ye namfo ebehia eni beji ebebo nkomo ebesere ohia bibi a ebetimi aboa won ewa akwankoro bibiri so nanso so eno nko a no entimi
ɛntwe saafoɔ no ɛmma Kristo nkyɛn agye sɛ yɛma ohu Kristo na nkasa ɛne tumi a wɔwɔ so obetumi ɛde asesa wɔn afiri tebea bi mu akɔ tebea foforɔ mu ɛsɛ sɛ yɛma ohu deɛ wayɛ wɔ yɛn brɛ mu nsesayɛ soronko a wada ne di ɛwɔ yɛn brɛ mu sɛ yɛntumi ama yɛn nam fufuo yi anhu saa ɔdɔ nwanwasoɔ yi a ɛneɛ na yɛn nam fufa no ɛnyɛ nwie emudie enti brɛ a yɛda saa nokorɛ soronko yi adi akyerɛ wɔn no ɛno ɛna ma ɔdɔ a yɛkyerɛ sɛ yɛwɔ ma wɔn no ewie pɛyɛ ewie mudie afei baako a ɛsɛ sɛ ɛbɛrɛ dɔ nyinaa yɛma ɛho hia yɛn paa ni Efesofo nwoma no ti ɛna yi mu edunum no Paul sɛ na momma yɛnni nokorɛ mfa ɔdɔ mu enyini nneɛma nyinaa mu Kristo a ɔne ekyiri no emu nti ɛsɛ sɛ biribiara yɛyɛ efiri ɔdɔ mu mpo sɛ wo nua bi ɛyɛ biribi na sɛ ɛnkɔ yie na ɔka ho asɛm a ka firi ɔdɔ mu emu dodoɔ na yɛ nkorɔfo a asɛ da bia mfonso nko a ɛne yɛhu ɛwɔ afoforɔ ho na mmom sɛ wɔyɛ biribi a ɛyɛ na ɛsɛ sɛ yɛbɔ n'aba so a ɛno deɛ yɛnhu na yɛaka yɛkenkan Tesalonikafo nwoma no deɛ ɛtɔ so mmienu ti baako enyimu baako ɛkɔpem na yɛntie deɛ Paul ɛtwerɛ kɔma Tesalonika asafo no 2 Thessalonians chapter 1 verse number 1 to 4 ɔsɛ Paul ɛne Silwano ɛne Timoteo ɛde kɔma Tesalonika asafo wɔ yɛn agya Nyankopɔn ɛne Awurade Yesu Kristo mu adom ne asomdwe a efiri agya Nyankopɔn ɛne Awurade Yesu Kristo ɛnka mo ɛsɛ yɛn sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa mu nti anuanom sɛdeɛ ɛfata efiri sɛ mo gyidie nyini boro so na mo nyinaa maako dɔ a mode dɔ mo ho no mu adɔ afei verse 4 no sɛ mo bo asetɔ ɛne gyidie a mo kura mu mo taa nyinaa ne amane a umia mo ani ehunu yɛn no mu nti ɛma yɛn ara yɛhoahoa yɛn ho ma mo Nyankopɔn asafo no emu amen enti ohwɛ nwoma yi a Paul ɛtwerɛ kɔma saa asafo yi a ɛyɛ abasobɔ nkutoo atena ase ɛna ɔhwɛ baabi a ɔmmɔdemmɔ ɛwɔ ɛna wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ wɔn aba so sɛ bɛyɛ a ɔbɛtumi ayere wɔn ho na wayɛ bia ka ho sɛdeɛ na Yesu Kristo ɔbaa no da gyidie sonko adi na ɔbɔ n'aba so sɛ ɔbaa wo gyidie ɛso enti sɛ wo ne obi esan na sɛ da biara wo de ne mfonso nko a na wohu agye sɛ wanhu bibi ketekete bi na wapare aso sɛ woyɛ saa enipa ebedwane afiri wo nkyɛn sɛ woyɛ saa afoforo ebebu wɔn ho abɔmfia san sɛ nko a na wotene Yesu Kristo anyɛ saa na Paul nso so anyɛ saa ebra wɔtwerɛ kɔma asafo no ɛhwɛ sɛ ebia na baabi bi wɔ hɔ no ma ɛnema bi ɛnkɔ yie nanso so ɔkan no mpo a ɔbɛki sure sɛ baabi ɛkɔ yie no nso so ɔbɛka ɛmo mɛnyɛ sɛ ɔka one side pɛ mfonso no nko a na ɔhu ɛna ɔka na mo baabi ɔbɔ ho mmɔden no deɛ ɔnka yɛmfa saa ɛntwe afoforo ɛmbrɛ Kristo sansa woyɛ saa obiara ɛmmɛn wo nipa biara hia sɛ tɔda obi bɛhyɛ nkran obi ɛbɛ motivate yɛn
nti eguso a yesua no na yeye yen ho aduro ba bia yeto sini na yeye nsisie se usu ene se wo de bia obi enye mfumso na waka che ne se me kan ene wanti a odofo enye suban pa sakra wadwen se usuban ne se wo de obi eye adepa ummie wano na wabona baso a eno so enye enka se obi ye mfumso a enka na mum se wo hu nipa no mfumso a saa na brekoro na so esese wo hu nipa ewoni mu nti wo bona baso no na baby otosini nso na wo tenetene no na aboa ama ayonkofa no etimi akọ enkan afei abusunya ba ko a eka hu nie se yeji afufro atum se de wotie bia de ben ene yebetimi agina so na yede tu saa na mo no yenkenkan Roman formoma no etidunum yimu a enso Romans chapter 15 verse number 7 till the Paul eka o say enti monye mohumohu sede Kristo nso agi yen ama onyankopon animu onyam no amen yenye yenhu sede Kristo nso agi yen ama onyankopon animu onyam no enti se uhu nua bi na wadwen eye wo se nipa so mesi de onsem fata kai se onso so saa na wotie na nso Kristo amu nani anhwe obone ne wonfumso na mum oje wo se de wotie bia afi yankenkan Efesofo nwoma no eti enan yimu aduasam yi no Ephesians chapter 4 verse number 32 ehonso de ekanie o say na momma moyem enye yie na enhihye mommema mohomoho momfa enchiche moho se de onyankopon nam Kristo so e de che mo no odofo enti se yentimi amfa afoforo mfonso anche won na se still ayigusu hu won se wo ya de bonyefo a ebe din se betimi anje won atum Kristo egusu ne ye ne bonyefo no Bible say Kristo ebewu emayen na wanhwe se esese yesesa esese ye bo abrabo pa bi ansa na oba beje yen da bi na mmom ye mbone no mu no ene oda ne do adi ekire yen nti eji afoforo atum no enye de esese ye hu se o sisi ade nipa no wasesa ana sisi ade na brabo no efe nti sisi ade metimi amana ba menchen da bi Kristo nkrofo a won di ehia ne na ofre won boni mu te se ne na wotie na ene ofre won na wonya hotefo ofre ye friend say Matthew bra na oguso ewo etuoje adwuma mu sa atoje fo no asisie ne apubo esika no esese oje 50 a obeje 100 no di 50 a share botum sa brabo no mu ena na Matthew ete ena Yesu Kristo efere no afi wankasa dwen wankasa wo ho ene niema bi a waye ene empo niema bi a besi na yina eguso a ye di mu apere a ye ndime ntwe ye ho emfiri ho Kristo enim ni yina ebia enipa de ye hu na nso so onyankopon enim ni yina mu no oguso dane do edi ekire yen enti ane na ye ndime mfa afoforo emfunso enche won adan nti ena yentimi enje enipa entum se de wotie hwehwe se obi beye wotene ni ansana yakanaba na yenchen hwehwe se obi ebebo abrabo sonko bi ansana ye agena tum se usisi ye de osefata ene ye na ye edi Kristo ehwamo
Esanse ekenkan Romans chapter 5 verse number 8 na Paul say no Onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no ɛkyerɛ ɛfiri sɛ yɛda so yɛn ne bɔnyɛfoɔ no Kristo ewu ɛma yɛn. Kristo antwɛn ama yɛansesa ansa na wɔbɛgye yɛn na mmom wɔbɛgye yɛn sɛdeɛ na yɛteɛ abrabɔ a na yɛwɔ mu na nti saa na ɛsɛ sɛ yɛn nso so yɛhu nkurɔfoɔ ɛne sɛdeɛ wɔteɛ ne yɛgye wɔn tom na yɛka wɔn ba yɛn ho na ɛno ɛna bɛtumi de nsesaeɛ soronko aba wɔn berɛ mu. Ebi obi bɛbusa sɛ ɔkwan bɛn ɛne yɛbɛfa so ayɛ berɛ a yɛgye afoforo atom na berɛ korɔ na no yɛnyɛ wɔn berɛ bɔne a wɔwɔ mu no nso ɛntom. Enti adesua no to aso de ma yɛn sɛ nokorɛ a wɔka no ɔdɔ mu. Enti sɛ wogye obi atom a ɛmfa ho ne abrabɔ a ɔwɔ mu no ɛnkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wofoa abrabɔ no a ɔrebɔ no so. Ɛna womfoa abrabɔ no a ɔrebɔ no nso so nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wopo no san sɛ ɔwɔ saa abrabɔ no mu. Enti nneɛma mmienu de di kan onipa no ɛna ɛsɛ sɛ wodɔ no sɛdeɛ ɔte bi ɛsɛ sɛ wohu ne sɛ ɔyɛ Onyame ɛba ɔyɛ Abraham aseni ɔno so ehia nkwagyeɛ. Enti wodɔ nipa no na mmom ɛnyɛ ne bra na ɔwɔ mu no ɛna wodɔ no. Enti sɛ wohu ɔno na mmom wanhu ne bɔne na saa na Yesu Kristo ɔyɛ bere ne dɔ nyinaa na ɔhwɛ ɔkra mobroni na ohia nkwagyeɛ no na mmom na ɔnhwɛ ne suban. Enti sɛ yɛhu onipa no sɛ ɔyɛ obi a ɔno nso so ohia nkwagyeɛ a megye di yie sɛ yɛbɛgye no tom ɛne sɛdeɛ ɔte biara na afei yɛabɔ mmɔden sɛ yɛbɛboa no ama no atwe ne ho afiri saa abrabɔ no a ɔwɔ mu a ɛntwa yie no. Yesu Kristo wampo sɛ ɔbɛka nokorɛ ɛnam sɛ na ɔdɔ afoforo nti bere ne dɔ nyinaa na ɔka bɔne anim na ɔkasa tia bɔne nanso so ɛyɛ bɔne no na ɔkyiri na mmom ɛnyɛ nipa na ɔyɛ bɔne no na ɔkyiri no san sɛ bɔne no nyinaa ne fareba ɛyɛ ɔbɔnsam. Nti ɔbɔnsam ɛna yɛn yɛtamfo. Nti ɔno ɛna Yesu Kristo ɛkyiri no ɛne ne nnwuma na mmom nipa na ɔyɛ bɔne no deɛ ɔyɛ Onyame ɛba a ɔno nso so ɛbɛtumi asakra n'adwene. Nti sɛ wodɔ obi a ɛbɛrɛ ne dɔ nyinaa bɔ mmɔden sɛ wobɛtenetene no sɛ bɛyɛ a ɔnkɔ ɔhaw mu anaa ɔnkɔ ɔsɛ yie mu. Ayɛ te sɛ awofo a ɔwɔ akwala na osusu sɛ ɔpa akwala na asɛm nti ɔyɛ adeɛ a ɛni kwan sɛ yɛka daabi ɛba saa ɛnkyerɛ ɔdɔ mmom wobɛha akwala no ne daakye. Nti sɛ wodɔ no tenetene no ma ne hu kwan pa a ɛsɛ sɛ wɔfa so sɛ bɛyɛ a daakye biara na brabɔ ɛnyɛ basaa. Nti ɔdɔ a nokorɛ ɛwɔ mu no ɛyɛ deɛ Kristo ɛhwehwɛ sɛ me no mmienu yɛbɛda n'adi akyerɛ afoforo. Nti sɛ yɛkenkan ɛyɛ Petro nwoma no deɛ di kan eti mmiɛnsa enyimu edunum a ɛno ɛne yɛn kaebɔsɛm no ɔsɛ na mummu Awurade Kristo kronkron makoma mu na monsiesie mo ho daa sɛ mobɛkyerɛ obiara a obusa mo anidaso a ɛwɔ mo mu no aseɛ. Enti sɛ one onua bi ɛnam a ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ wobɛtumi biara sɛ wobɛma no hu saa anidasoa sonko a wowɔ no.
ɛsɛ woyɛ deɛ wobɛtumi biara sɛ wobɛma no hu nɔkorɛ a wahu no mpo saa nɔkorɛ no a wahu no ɛyɛ deɛ ebia ɛnyɛ ne dɛ na kwan bi so ɛbɛha no a still a ɛsɛ sɛ woka ɛno nti ɛna Paul ɛnso ɛka ho asɛm sɛ ɛkenkan Timothy asɛmpa no deɛ ɛtɔ so 2 ɛtiri na nyimu 2 na kyɛ deɛ Paul ka sɛ pae mu ka asɛm no gyina mu ɛberɛ a ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ mu yɛ atɛn ka anim tufo abɔdɔkyɛre ɛne nkyerɛkyerɛ nyinaa emu. Amen. ɛtɔ da ɔhaw baako a yɛwɔ nie sɛdeɛ na mede awofoɔ ɛne ɔmma ɛyɛ example no ɛtumi ɛyɛ ayɔnkoɔ no kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a na afei yɛbɔ ayɔnkofa no mmom ho ban sen sɛ yɛbɛboaboa yɛn ho ama yɛn nkwagyeɛ awie pɛyɛ yɛdwen ho sɛ ɛsɛ sɛ yɛ protect yɛn friendship no nti edu baabi a ne nua no yɛ mfunsuo mpo no ɛden so ɔbɛka san sɛ ɔkɔka anhwɛ yie a na wɔn tem akɔsɛe nti na wɔyi n'ani sɛ ɛba saa na ɔmmoa wadamfo no anaasɛ wo nua no sɛ wodɔ obi a ɛsɛ sɛ ɔka n'anim fa Bible koraa ka sɛ na dodoɔ a medɔ wɔn no ɛna meyi wɔn ntɛn nti onyame ɔtwe aso ɔka yɛ anim sɛ ɛho kɔhia sɛ ɔka yɛ anim a ɔka yɛ anim sɛ yɛntumi ankeka yɛn ho anim yɛntumi anka nɔkorɛ ankyerɛ yɛn ho a ɛbɛyɛ den ne yɛhu baabi a yɛtɔ sini ne yɛayɛ nsiesie na mmom deɛ ɛhia nie woka wo nua no asɛm no ɛsɛ sɛ woka firi ɔdɔ mu ɛsɛ sɛ woka firi akoma pa mu ɛsɛ sɛ woma nipa no hu sɛ wodɔ no wopɛ ne yie ɛno nti na woka asɛm no ɛnyɛ sɛ yɛ no wayɛ wadwen sɛ wodeɛ ne mfomsoɔ na wobɛka kɛkɛ sɛ deɛ ɛdi kan so yɛ wɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ no mu a ɔmo deɛ kyerɛ sɛ ne botaeɛ nyinaa ne sɛ da biara obi nya mfomsoɔ na wɔnka okura pen ne paper ɛna ɔmaake woyɛ mistake ketewa bi pɛ na wasɔre gyina na mmom woyɛ adeɛ a ɛyɛ deɛ a ɛno deɛ wɔnhu nti yɛka afoforɔ ɛwɔ mfomsoɔ anaasɛ yɛyi wɔn ntɛn ɛwɔ wɔn mfomsoɔ ahodoɔ hɔ no ɛsɛ sɛ yɛka ɛfiri ɔdɔ mu ɛsɛ sɛ yɛbɔ wɔn hu sɛ yɛdɔ wɔn yɛpɛ wɔn asɛm yɛmpɛ sɛ wɔn bɛyera yɛpɛ wɔn yie ɛno nti ɛna ama yɛka Paul sɛ yɛmpae mu nka asɛm no yɛnyina mu berɛ a ɛyɛ ɛne deɛ ɛnyɛ mu yɛnyi atɛn yɛnka anim yɛntufo nti ɛtɔ da nsɛm no bi wɔ hɔ na ɛsɛ sɛ yɛka ɛsɛ sɛ yɛka ɛne kwan sɛ yɛde nwanwan na ɛyie ɛtɔ yie sɛ bɛyɛ nipa na yɛbɔ wɔn ho ban anaa yɛne wɔn yɛ ayɔnkoɔ no wɔn nso so wɔn berɛ ɛbɛtumi asi wɔn ɛyie ɔdɔfoɔ nti sɛdeɛ na Peter ɛka kyerɛ yɛn wɔ 1 Peter chapter 3:15 no wɔ sɛ na yɛnsiesie yɛn ho daa sɛ yɛbɛkyerɛ obiara a obusa nidasoɔ a ɛwɔ yɛn mu no ase nti ɛsɛ sɛ yɛayɔnkofoɔ yɛbusuafoɔ baabi a yɛwɔ biara no yɛma nipa ehu gyidie a yɛkura mu yɛma nipa hu Kristo a yɛde yɛn ho ato ne so na yɛnyi ntom sɛ wafrɛ yɛn sɛ yɛmɛdan nɔkorɛ no adi ɛwɔ ɔdɔ ne ahobrɛaseɛ mu yɛn Awurade ɛrefrɛ yɛn sɛ yɛmɛka ne ho na yɛmfiri akoma pa mu ɛmfa awieyɛ mmerɛ mu nkrasɛm no ɛmɛ wiase a ɛreyera na wɔnnim Kristo no ɔdɔfoɔ nti mmienu yɛwɔ asodie sɛ yɛbɛma nipa a yɛne wɔn di ahyia nyinaa ahu ɛyɛ Yesu Kristo a
wada ne ho adi akyerɛ yɛn na ne tumi a wɔ ne mu no ɛde nsesaeɛ sonko aba yɛn brɛ mu na mmom brɛ a yɛgu so a yɛyɛ wei no ɛsɛ sɛ yɛyɛ firi ɔdɔ ɛne ɔdɔ ɛne ahobrɛaseɛ mu ɛnyɛ sɛ yɛkɔhu yɛn ho sɛ yɛn deɛ yɛtene na mmom ebinom yɛ adebɔyɛfoɔ ɛni kwan sɛ yɛhu yɛn ho sɛ yɛyɛ wɔ soro ɛne bi mu ɛwɔ fam ɛnyɛ saa ɛna Kristo yɛyɛ ɔno mpo a na ɔyɛ Onyankopɔn no ɔde ahobrɛaseɛ ɛne ɔdɔ ɛtwe nipa nyinaa ɛbaa ne ho ɛyɛ so yɛnsua na yɛntimi nyɛ saa na ahyɛ ne din ne mu onyam afei deɛ yɛde wie adesua no ɔsɛ Kristo mu no yɛhunu odwanhwɛfoɔ bɔkɔɔyɛ awofoɔ dɔ ɛne agyenkwa mmɔborɔhunufoɔ no adom a ɛni kabea ne nhyira a wɔda n'adi no ɛwɔ anika mu no ɛnyɛ no abodwo sɛ ɔbɛda n'adi kɛkɛ na mmom wɔda n'adi ɛwɔ anika mu ma ɛtwetwe nea ɔde rema no no akɔnɔ amen. Nti na wɔtwe deɛ adesua no de ma yɛn nyinaa ne sɛ yɛnyamesɛm ka anaasɛ akragye adwuma a yɛafa to yɛn ho so sɛ yɛpɛ sɛ yɛtumi ɛka ma ɛso aba pa ɛnyɛ nsunsuansoɔ pa ne yɛyɛ mu nkonimdifoɔ a ɛsɛ sɛ yɛgye nipa biara tom sɛdeɛ wɔteɛ ɛne kwan sɛ yɛyɛ nipa mu nyiyimu ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ho kwan na afoforɔ ɛtumi ɛbɛn yɛn afei ɛsɛ sɛ yɛkyi yɛnim na yɛne yɛ ahodoɔ tirimɔden yi ne nyinaa nneɛma a ɛpam afoforɔ ɛfiri nkyɛn no sɛ sɛ yɛtwe yɛn ho firi ne nyinaa ho afei berɛ korɔ no yɛnhu nepa a ɛwɔ afoforɔ mu sen sɛ da biara yɛbɛhu wɔn mfonsoɔ nko a yɛnyaeɛ sɛ da bi yɛkura pɛn ne pepa na yɛmake afoforɔ mfonsoɔ so obi yɛ mfonsoɔ a yɛwɔ ho kwan sɛ yɛka saa na obi ɛyɛ deɛ ɛyɛ nso a ɛno nso sɛ yɛwɔ ho kwan sɛ yɛbɔ n'aba so yɛnyaeɛ sɛ da biara mfonsoɔ no nko a na yɛhu na mmom yɛnhu nnepa bi ɛba saa afoforɔ ɛbɛdwane afiri yɛn nkyɛn afei yɛka ho bia bi ne sɛ yɛgye atom sɛ yɛn nso yɛ adebɔnyɛfoɔ a Kristo adom ɛna adom yɛn sɛ yɛhu ne saa yɛn nso yɛde afoforɔ mfonsoɔ bɛkyɛ wɔn na yɛbɛgye wɔn atom ɛwɔ abrabɔ biara wɔwɔ mu na afei yɛgye wɔn atom no nkyerɛ sɛ yɛgye wɔn abrabɔ no nso atom yɛgye wɔn atom sɛ ɔkra mmɔborɔni a ohia nkwagyeɛ te sɛ deɛ Kristo ɛhu no na mmom na mfonsoɔ no yɛbɛka ho asɛm na aboa asiesie onipa no Awurade nhyira wo ɔntene ne mu nkyerɛ wo ɛwɔ Yesu din mu amen. Ahobrɛaseɛ mu yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛda wase Nyame dɔfoɔ akasa akyerɛ yɛn nanso na modom so siesie yɛn na boa ma de yɛsua nyinaa ntimi ntena yɛ akoma mu na yɛntimi nya ahoɔden a yɛbɛtumi de ada sɛ esu ahodoɔ yi na yɛdi na nhyira ɛkyɛn soɔ no Kristo ama bi abunkam yɛn so ka yɛn ho na boa yɛn ɛwɔ Jesus Christ Nazareth ne din mu nti amen.